Nurin. Ay, Nurin. Ay, ikaw na. Sige siya, hinahanap ako. Alam. Aling! Score! 7! Agamambang. Dapat mambang. Tapos yung wala na rin! Hindi pa yan ang mga Relax lang. Ay! Oops. Kailan yan? Kailang yan. Ay, kulo ko tuko. Score! 2-10! Last na nakaraan eh. Infernal! On! Bulaga! Yes! Kailangan nyo nyo nagpupunta. Go, Tukok! Sir. Sir. Up to. Warning! Stop! Ay, warning po. Warning! Stop! Up to 15 naman. Uy. Kailan yan, Siyang? Kailan yan? Tukok! Last one! Last one! EJ, wag na. Pangalan. Relax! Rotate. Change score! Hanggang 15 lang, hanggang 15. Chance yun sa 55. Change score na lang po. Sunod, Dada. Rasus! Ah! Pinta na ini. Doon ako, sir. Doon. Ano, papalitan niyo ba yung ano nila? Rotation nila? Position? Una kanila. Umatras. Nila. Okay. Good! Pag second set, pwede yung arrange mo nila. Sir, wag na. Sir. Good! Good! Very good maglakad.
Relax. Relax, relax. Di ba mambalot? Ah. Si kay madam to. Yung madam mag-send me. Ah. Okay lang yan, okay lang yan. Up to 15 na tayo. Short na lang tayo. Short lang? Ah. Ah. Relax. Ah! Ah! Tukak! Relax na, Akia. Relax. Relax. Relax laban. Okay lang di makalaro, ma'am. Basta manan. Janin ko, no? Ah, good. Grabe pala ang tuka. Good! Ah! Ah! Go, tukak! Woo! Aero lots. Good! Good! Ah! Woo! Galing! Galing! Ah, okay lang. Okay lang yan. Alert. Relax. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang, Akia. Kulang microphone. Ito tongka to pag na-videoan yung spike. Okay lang yan, EJ. Kayo nang kukumpulan kasi. Dito lang kayo. Kung sayang baluwatin nyo, dito lang kayo. Okay lang yan, okay lang yan. Alert. Relax. Ah, balik! Man kayo. Hindi nyo kaya. Okay lang yan. Nurin. Relax lang, relax. Good. Good. Ah. Good. Good. Relax. Relax.
Bilis. Ang galing. Ah. Out! Ah! Last two, last two, last two. Relax. Relax. Sayang, okay lang yan. Out! Oh, last one. Woo! Tukok! Relax. Oh.